बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाजरीन, डॉक्टर अब्बास अरागची की शटल डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। वो पाकिस्तान आए पहले और उन्होंने फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक ओमान का विज़िट किया और अब वो दोबारा एक्सपेक्टेड है कि शायद पाकिस्तान में एक स्टॉप ओवर करेंगे और उसके बाद उन्होंने रशिया जाना है। एक मीडिया में ये तासुर दिया गया कि कोई बायलैटरल टॉक्स दोबारा होंगी ईरान और यूएस के दरमियान, लेकिन ऑफिशियल चैनल से ईरान ने हमेशा इसको डिनाई ही किया है और यही बात हुई। और जिसके बाद कल ट्रंप ने कहा कि जेरेड कुशनर जो हैं और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ट्रंप ने ये साथ कहा कि जब भी ईरानियंस जो हैं वो तैयार होंगे बातचीत के लिए तो हम दोबारा इसको स्टार्ट कर देंगे। सो सीज़ फायर जो है वो उसी तरह होल्ड कर रहा है। लेकिन उसके बरक्स एक जो चीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बड़ी डिस्टर्बिंग है कि यूएस का नेवल ब्लॉकेट जारी है। ईरान जो है वो भी अपने पैर जमा के बैठा हुआ है और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है। और एक चीज़ जो कि रिसेंटली अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यूएस का दोबारा इन पानियों में आ गया है। ईरान ये कह रहा है कि जब तक यूएस जो है वो इस ब्लॉकेट को नहीं हटाता बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। बहरहाल दोनों पार्टीज़ जो हैं वो पॉस्चरिंग कर रही हैं। ईरान सीम्स टू बी इन अ मोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन और यूएस जो है वो कोशिश तो ये कर रहा है कि किसी तरह इसको रिजॉल्व पीसफुली करवाया जाए, जो पॉस्चरिंग लगती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मिलिट्री साइड पे सिग्नल्स दिए जाते हैं वो कोई इतने इनकरेजिंग नहीं होते। आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब मौजूद हैं। साजिद साहब, बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो फील हो रहा है कि रेजोल्यूशन की तरफ जा रही हैं। आप समझते हैं कि ये अब्बास अरागची साहब का जो 3 मुल्क का दौरा है उसके बाद कोई और मेल्ट होगी आइस और कोई प्रपोजल जो है वो ऐसी कंक्लूजन की तरफ जाएगा कि जो एक्सेप्टेबल होगा यूएस के लिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इतने बड़े मामलात में 2 3 4 बैठ के होना कोई कोई बड़ी बात नहीं है और कई महीनों तक ये सिलसिला चल सकता है। अहम ये होता है कि राब्ते जारी रहें, डायरेक्ट रहें या इनडायरेक्ट रहें या आप मीडिएटर के थ्रू रहें। ज़रूरी है कि राब्ते जारी रहें, वो एक पॉजिटिव साइन है। जैसे आपने कहा कि जंग बंदी जारी रहे, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। देखिए, नुकसान तो दोनों तरफ का हुआ है। मिलिटरीली नुकसान हुआ है, डिप्लोमेटिकली नुकसान हुआ है। जो एक इखलाकी बर्तरी या मॉरल असेंडेंसी किसी को मिल सकती है, उसमें अमेरिका का ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मेरे नज़दीक ये प्रोलॉन्ग करना जो है, उसके हम बाद में देखेंगे उसके नुकसानात किसको ज़्यादा होंगे। जो आपने उनके दौरे की बात की, मुझे इसमें एज अ पाकिस्तानी थोड़ा सा फील हुआ कि जब जिस रात था कि 4:50 पे जंगबंदी ख़त्म होनी थी, जो ट्रंप ने पहले कही थी, और हमें ये था कि पता नहीं सुबह उठेंगे तो जंग दोबारा शुरू हो चुका। अब अमेरिका का कर नहीं सकते, ईरान डसा जा चुका है 2 दफ़ा उससे। लेकिन जंग बंदी हुई और जंग बंदी एक्सटेंड हो गई। मुझे कहीं ना कहीं अफसोस हुआ कि कुछ ईरानी हलकों से कहीं ना कहीं किसी साहब ने इंडिया में बैठ के तंजिया सी बात भी की, हमारे जो डिप्लोमेट सीनियर टॉप लेवल के जो कर रहे हैं। और ये राक्षी साहब जो, इनका भी एक बयान आया कि हमने किसी को जंग बंदी के लिए नहीं कहा था। यार, आपके ये सोच समझ के बयानबाजी ग्लोबल डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर होनी चाहिए। आप एक दूसरे को हिट करें, आप जो मीडिएटर है आप उसको कभी अंडरमाइन नहीं करते कि वो आपसे किसी कोर्शन करके आपके ऊपर दबाव डाल के ये काम नहीं करवा रहा, वो मीडिएट करवा रहा है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ग्लोबल सर्विस है कि हमने वो जंग बंदी करवा के इनको मेज के ऊपर बिठाया। तो मेरे ख्याल में ईरान को इसका एहतराम करना चाहिए। जहाँ तक इनकी बात है कि ये यहाँ से आए, यहाँ से ओमान गए हैं और वहाँ से इन्होंने रशिया जाना है, तो मेरे समझ मेरी राय यही थी कि अभी भी यही है कि 2 बड़े मसले जो हैं ये उनके लिए है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि ओमान और ईरान इसको एक तरह से शेयर करते हैं, उसका जो कंट्रोल है अगर आप कहा जाए, या वो जो क्लेम करते हैं कि उनका हक है उसके ऊपर। हालांकि पानी को कोई अपने काबू में नहीं कर सकता, लेकिन है बहरहाल। और दूसरा शायद रशिया का विजिट है। वो मेरी ज़ाती राय तो यही रही है कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसके बारे में शायद रशिया ने, अगर आपको याद हो, को पहले भी ऑफर तकरीबन महीना पहले की थी कि अगर मीडिएटर्स और ईरान और अमेरिका चाहें या ईरान चाहे तो हम
अमानतन उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको डी एनरिच भी किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो दो बड़े नुक्ते जिनके ऊपर जिसका हम कह सकते हैं कि सिंह फंसे हुए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और एनरिच यूरेनियम है। इसकी वजूहात मेरे नज़दीक ट्रम्प की ईगो है कि उसको वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका जो वो करना चाहता था 8-10 दिन की जंग में, और उसको बहुत नुकसान हुआ, ग्लोबली नुकसान हुआ, उसके साथ नेटो से कोई नहीं आया। जी, जी। और अच्छा ईरान साहिद का साहब, आप समझते हैं कि प्रेस्टीज एक का और, मामला है। जी, एक और चीज़ ये है कि ईरान को भी तो गारंटीज चाहिए, और ईरान जो है वो शायद रशिया, क्योंकि नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसका परमानेंट मेंबर है, तो किसी तरह से कोई सिक्योरिटी एक या दो परमानेंट मेंबर्स की तरफ से आए, क्योंकि ईरान जो है वो इज़ लुकिंग फॉर परमानेंट पीस डील। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, और इस पे हम बात भी कर चुके हैं कि ईरान को गारंटी चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान का वो स्टैचर एक इकोनॉमिक पावर के तौर के ऊपर नहीं है। अगर आप एक मिलिट्री पावर भी हो, इकोनॉमिक पावर भी हो, तो फिर आप एक गारंटर भी बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो गारंटर्स हैं, ये पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पर रशिया। चाइना इसलिए ज़रा नीचे हट जाता है कि अमेरिका और चीन का जो है वो कौन सुपर पावर रहेगा, कौन बनेगा करोड़पति, उनका वो आपस में टकराव है। तो रशिया आपने जैसे कहा वो है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी ईयू, लेकिन ईयू के साथ तो ट्रम्प साहब ने अपने बना के नहीं रखी, तो नेटो का कोई कंट्री तो उसके पास आने को तैयार नहीं है। तो आई थिंक रशिया एक बेहतर ऑप्शन बनती है, जिसमें अगर एनरिच यूरेनियम का मसला भी हल हो जाए, और गारंटर भी जब रशिया गारंटर होगा, तो रेस्ट छोड़ के चीन और रशिया एक है इस ग्रोइंग सेकंड पोल ऑफ द वर्ल्ड में। एक पोल अभी तक है, लेकिन दूसरा जो ग्रो कर रहा है उसमें चीन और रशिया। तो मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ। अच्छा, अच्छा साहिब साहब, दूसरा ये इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जिस किस्म की एसिमेट्रिक वॉरफेयर ईरान ने की और ईरान ने सरवाइव किया दो बहुत बड़ी पावर्स के अगेंस्ट, आपके ख्याल से ये स्ट्रैटेजी जो है ओवरऑल दुनिया में क्या मैसेज भेज रही है? दुनिया में मैसेज बिल्कुल ये भेज रही है कि बड़ी से बड़ी ताकत से भी, स्पेशली जब आपके कंटिन्यूस बॉर्डर ना हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई आपकी सरहदें ना हो, तो आपको एक डिफरेंट तरीके से, जिस एसिमेट्रिक वॉरफेयर कह सकते हैं, कंप्लीटली एक डॉक्ट्राइन को चेंज करके आप काफ़ी हद तक मुकाबला कर सकते हैं। हमेशा के लिए सस्टेन नहीं कर सकते। और वो सिंपल सी बात है, आगे बात आ जाती है सप्लाई चेन की। जब बात चोक हो जाए, तो आपके पास जितने भी मिसाइल हो, कभी ना कभी वो एक्सपैंड हो जाने हैं। लेकिन इसने डेफिनेटली कम से कम जो अमेरिका की एक हेजेमनी थी कि वो 10,000 मील दूर बैठ के दुनिया के किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है, तो फिर हमने देखा कि एक मजबूत फिजाइया ना होने के बावजूद जिस तरह ईरान ने दो बड़ी चीज़ें की, डिसेंट्रलाइज किया पावर को। हम हमेशा स्ट्रैटेजी पढ़ते रहे कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। उनको पता था कि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो सकेगी, बिकॉज इनके ऊपर इसराइल और अमेरिका अंधाधुंध हमले करेंगे, इनके रास्ते कट जाएंगे, राब्ते कट जाएंगे, कम्युनिकेशन कट जाएगी, सेटेलाइट डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। तो उन्होंने जिस हर इलाके के कमांडर बना दिए, उनकी जिम्मेदारियां दे दी, उनको मिसाइल दे दिए। और दूसरा, उन्होंने ये जो मिसाइल वॉरफेयर की तरफ गए हैं, इसने बड़ा काम किया। देखिए, जितना भी आपके पास एक डिफेंस सिस्टम हो, थार्ड मिसाइल लगे हों, S-400 लगे हों, उनकी एक कैपेसिटी है कि एक टाइम पे वो 50 टारगेट्स को एंगेज कर लेंगे। लेकिन जब रडार के ऊपर एक स्वाम आता नजर आए, तो उसको हम कहते हैं टारगेट रिच एनवायरनमेंट, जो आपको कंफ्यूज भी कर देता है। तो आई थिंक इन दो चीज़ों को ईरान ने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर एक बड़ी ही शानदार तरीके से एक रेजिलियंस उसने ईरान का इसमें साबित किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको प्रोलॉन्ग करना शायद मुनासिब नहीं होगा। जी जी साहिद साहब, वो तो सब लोगों की कैपेसिटी है। अगर वर्ल्ड पावर की कैपेसिटी जो है वो हमें स्केर्स नज़र आई है इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में, तो इमेजिन करें कि ईरान 40-45 साल की सैंक्शंस के साथ
جو کچھ کر گیا ایکچولی مطلب وہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. لیکن اس کانفلکٹ سے ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہو کے نظر آ رہی ہے کہ جیوگرافی جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے یا کئی کیسز میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملٹری ٹیکنالوجی سے جس پہ کہ آج امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز کہ اس سارے کے ساری کانفلکٹ کو چائنا جو ہے وہ تو بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوگا, کیونکہ اگر ہم ایک میکرو لینس سے دیکھیں تو یو ایس جو ہے اس کا ایک بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ تو چائنا کو کسی طرح سے کنٹین کرنا ہے. اور اگر آپ اسٹریٹ آف ہورموز تو ایک ہے, اس کے علاوہ انڈونیشیا میں جو اسٹریٹ ہے اس پہ بھی امریکہ کی نظر ہے. کوشش تو وہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جو امپورٹنٹ چوک پوائنٹس ہیں چائنا کے لیے ہم کسی طرح سے ان تک پہنچ سکیں. ڈاکٹر صاحب میری رائے میں یہ سارا رفڑ جو چل رہا ہے پچھلے سال سے, جو پاکستان بھارت کا ہوا, پھر ایران کے ساتھ ہوا, پھر اب دوبارہ ایران کے ساتھ ہوا, میں تو بارہا اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ اس کا ایک سمپل اسٹریٹجک آبجیکٹو امریکہ کا جو ہے وہ کنٹیننگ چائنا ہے. کو 25 سال پہلے این ڈی یو, جس کو تب ہم این ڈی سی کہتے تھے, نیشنل ڈیفینس کالج, ہم کورس کر رہے تھے, تو ان دنوں میڈلن آلبرائٹ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. دیکھیے یہ لوگ جب اس لیول کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اگلے 25 30 40 سال کی پالیسی ہوتی ہے. بعد میں کبھی ذکر ہوگا تو میں بتاؤں گا ڈن زیاپینگ نے بھی 1986 میں کیا کہا تھا. بہرحال گیٹنگ بیک ٹو میڈلن آلبرائٹ, اس نے تب کہا تھا کہ دا بگیسٹ تھریٹ to the national security of United States of America is the development of China. تب سے آپ دیکھ لیجئے کہ چین نے جب اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا تو سب سے پہلی اس کی آرٹری کون سی تھی؟ سی پیک. سب سے اہم, جب کسی وجہ سے وہ نہ چل سکی اس طرح سے جس طرح چلنی چاہیے تھی, وہ ٹی ٹی پی, بی ایل اے, اس کی وجہ سے ڈسرپشن رکھنا, ساری کہیں نہ کہیں ہماری حکومتوں کی نااہلی کے ہم وہ سیکیورٹی اور وہ سپیڈ نہیں مینٹین کر سکے, تو کیا ہوا, پھر دوسرے روٹ کھیلا. اور جب پچھلے سال بھی کیا گیا تھا تو ایک شام پہلے تک جے ڈی وینس اور ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے پاک بھارت کی, ہم F-7 والا رافیل والا کام ہم کر چکے تھے, کیا کہا تھا انہوں نے, none of our concern. لیکن جب ہم نے بھارت کو ایک اچھا تگڑا سبق سکھا دیا اگلی صبح, تو 5 بجے وہ کلیم کرنے آ گئے کہ جنگ بندی ہم نے کرائی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ان کا پلان کامیاب ہو جاتا تو مقصد وہی تھا کہ ہمارا پورا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو مزید ڈسٹرپٹ رکھیں, اور اس کے بعد تاکہ ہمارا گوادر اور یہ ساری جو یہ بی آر آئی کا سب سے مین آرٹری ہے اس کو نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ٹرمپ کو, پھر آبویسلی ہم نے بڑی ڈپلومیٹک جو ہے نا ایک اسٹروک کھیلتے ہوئے, بظاہر لوگ تو مذاق بھی اڑاتے رہے, لیکن آئی تھنک یہ انڈین کے اچھے دانشوروں نے مانا کہ یہ پاکستان کی بڑی ایک گلوبل لیول کی اسٹروک تھی, کہ انہوں نے کہا ٹیم بھائی یہ تو آپ نے کرائی ہے, آپ کو سلام, آپ نے جنگ بندی کرائی ہے. تو کیا ہوا, تب سے وہ ہمارے گنگار ہیں, اسی کی وجہ سے ہم میڈیٹر بنے ہوئے ہیں. اگر یہ اس کے بعد میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں چین کی, کہ اس کے بعد بات آئی تھی کہ امریکہ بھی شاید جیوانی پستی میں سے کسی بندرگاہ کے اوپر انٹرسٹڈ ہے. میں نے ایک لائٹر سینس میں اپنا اوپینین دیا تھا, میں کہا بھائی اگر یہ دونوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں گے, گوادر بھی محفوظ رہے گا, دوسری بندرگاہ بھی محفوظ رہے گی, پھر 2 سپر پاورز ہوں گی ٹو انشور کہ ٹی ٹی پی اور طالبان اور افغان یہ ہماری طرف ڈسٹربنس کریٹ نہ کرے. دیٹ واز ان دیٹ سینس, بٹ آئی اسٹل مینٹ اٹ. تو گیٹنگ بیک میرے نزدیک ہاں, تو وہ ہے, لیکن وہ نہ ساحر صاحب ہوا. لیٹلی ایک ویریبل نیا جو تھا وہ انڈین اور اسرائیل نیکسس بھی تو آیا نا. آپ دیکھیں جب مودی کا وزٹ تھا اسرائیل کا, اس کے بعد فوراً جو ہے افغانستان ایکٹیویٹ ہو گیا. جی جی بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جب یہ فیل ہوا تو چین کے اوپر, اس کے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا, نیگوسیشنز کی رات حملہ کر دیا گیا. میرے نزدیک آبجیکٹو تھا ریجیم چینج. رضا صاحب پہلی بھی تیار کرایا گیا, اس کی وہ دیوار گریا کے اوپر جا کے ٹوپی پہن کے وہ بھی رو رہا ہے, سارا کچھ وہ پکھنڈ کر رہا ہے وہاں پہ. پھر وہ لوگوں کو ابھارا گیا, وہ سارا کچھ کیا, وہ جو فلاپ ہو گیا. تو پھر اب دوبارہ دیکھیں نا, ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تو اس کے سارے نیوکلیئر انسٹالیشن تباہ کر دیے ہیں, 0 کر دیا ہے. تو کیا ہوا کہ کچھ مہینے کے اندر ایران نے دوبارہ وہ بنا لیا. اب یہ جو ہوا اگین اٹ واز ریجیم چینج. لیکن یہاں پہ بھی ایرانیین نے بڑی سمارٹنس دکھائی کہ ان کا خیال تھا کہ ریجیم مینز خامنہ ای صاحب. They later realized کہ it's a system, it's not one man جو ریجیم چینج ہو جاتا ہے. ابھی بھی دیکھیے
اس کو میں اب کنیکٹ کروں گا انڈیا کے ساتھ. میں پہلے بھی اس کے بارے میں آلموسٹ مہینہ پہلے میں نے کہا تھا. آپ دیکھیے کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نتن یاہو کو جب ساری دنیا گالیاں دے رہی تھی، کون جاتا ہے اس کے پاس؟ مودی ہی جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پورے ایپیسوڈ میں اسرائیل نے چابہار پہ ایک بھی بم پھینکا. ہزاروں انہوں نے، اور امریکہ نے جو ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ کرائے، بچیوں کے اسکولوں تک کو نہیں چھوڑا، بریجز اڑا دیے ایک چابہار کے اوپر. کیونکہ میرے نزدیک چابہار از دا پوائنٹ جہاں سے اگر یہ خدا نخواستہ چینج کامیاب ہو جاتا امریکہ اور اسرائیل کا، تو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل اور اس کا ایگزسٹینشیل تھریٹ جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے سو کالڈ، اور بھارت کو یہ جگہ مل جاتی انگریس کرنے کے لیے ہمارے ویسٹرن بارڈر میں افغانستان کی طرف. اس لیے یہ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں ایک بھی اس کے اوپر. تو جو آپ نے بات کی، یہ نیکسس بالکل ہے. اور اس نیکسس کو جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران نہیں، آپ یقین کیجئے ہم نے بھی بڑی مدد کی ہے، اور چین نے بالکل اسی طرح مدد کی ہے. اس سارے ایپیسوڈ میں وہ ٹارگیٹنگ ہو گئی، وہ سیٹلائٹ امیجری ہو گئی. آپ اور پھر اس وار سے کچھ دن پہلے رشیا، چائنا اور ایران کی ٹرائی لیٹر لیول ایکسرسائز ہوئی تھی اس پورے ریجن میں. تو وہ ایکسرسائز کوئی بچوں والی نہیں تھی، وہ اسی جو ہونے والا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تھی. تو چائنا نے بالکل سپورٹ کی ہے، جس طرح ہم نے سپورٹ کی تھی، اور ہم نے اس کے اس چیزوں کو استعمال کیا تھا. اور ایون ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایران کی کافی مدد کی ہے. تو آئی تھنک اگر یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو ایران کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پڑوسی کی بجائے اچھا دوست بن کے رہنا چاہیے. جی جی. اچھا ساجد صاحب، میں چاہوں گا اس پہ بھی پلیز کومنٹ کریں. F-35 اسٹیلتھ بامبر، مطلب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ریڈارز ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن ایران نے تو اس کو بھی ڈیمیج کیا. متضاد اطلاعات ہیں، بٹ دے سیٹ کہ جی اس نے ٹچ ڈاؤن کر دیا تھا. بٹ اسٹل ٹیکنالوجی کے اگینسٹ تو بہت افیکٹولی انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. کیا استعمال کیا تھا انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی ہو گیا اسٹیلتھ بامبر؟ میرے خیال میں ایران کو اس کے لیے شاید آلریڈی وہ چائنا کا شکریہ ادا کر چکے ہو. وائل C8 بھی ایک ریڈار ہے جو 3D ریڈار ہے، جو چائنا نے اس کانفلکٹ سے کچھ عرصہ پہلے ایران کو دیا. اٹس اے 3D ریڈار. اٹ میں پک اپ F-35، یو کین پک اپ B2s جو ان کے اسٹیلتھ بامبرز ہیں، ان کو پک کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ان کا جو پیسو IR ٹارگیٹنگ سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے اس سے پہلے دوستوں سے مدد لے کے بنایا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اسٹیلتھ ریڈار آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ اسٹیلتھ والا جہاز اس کو میں دیکھ رہا ہوں، پھر یہ پیسو IR سسٹم جو ہے یہ اس کو لاک کرتا ہے. پیسو کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ریڈیشن کے اوپر جائے گا، یہ کوئی چیز ایسی ایمٹ نہیں کر رہا جس کو وہ پک کر سکیں. یوزلی ہوتا ہے کہ اگر میں ریڈار آپ کے اوپر، میرے ریڈار کی ریز آ رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ مجھے لاک بیک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں ریز میرے اوپر. تو وہ پیسو سسٹم تھا جس سے انہوں نے ان کے F-35 کو نقصان پہنچایا. اور جہاں تک ریڈار کی بات ہے، اٹس اے ویری افیکٹو ریڈار. اٹ کین سی اپ ٹو 500 miles، اٹ کین سی اپ ٹو 80,000 feet. اور جیسے میں نے کہا کہ چین کے شکر گزار ہونا چاہیے انہیں. ساجد صاحب لاسٹ کومنٹ پلیز کر دیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ کوئی پرماننٹ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے یہ تو ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ اس وٹکاف کو ان کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ، کیونکہ ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر اس کو بہت سے دیکھیں نا. آج ابھی اس کو فائرنگ کی بات ہوئی ہے تو اس کے اوپر اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ جس کو ریگین سمپتھی، جس کی اسٹیٹمنٹ بھی اس کی آئی ہے کہ وی اسٹینڈ یونائٹیڈ. حالانکہ وہ شوٹنگ تھی وہ کہیں باہر کمرے میں ہوئی ہے، اس کے کمرے میں نہیں ہوئی، بٹ وٹ ایور اٹ از، اس کو اپنے ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں. 60 دن کی اس کی جو ہے 1 مئی تک ختم ہو جانی ہے، جو بغیر اپروول کے وہ جنگ کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کو سینٹ میں، کانگریس میں جانا پڑے گا. جی جی اور ڈومیسٹیکلی اس کی پاپولیرٹی 34% کے اوپر آئی ہے. اسرائیل کے خلاف امریکی لوگوں کی جو سپورٹ ہے وہ 36% کے اوپر آ گئی ہے. پھر ان کے ابھی جو ہے آگے مڈ ٹرمز ان کے ہونے والے ہیں جس میں اس کی پارٹی کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور بہت سارے بلز کے اوپر ڈیموکریٹس نے ایون اسرائیل کے اگینسٹ ان کے 40 ڈیموکریٹ جو سینیٹرز ہیں انہوں نے جو ووٹ کیا ہے کہ اس کو یہ جی، ملٹری انہوں نے وہیکلز نہ دی. ووٹ کیا. یس، نیٹو اس کے آرمامنٹس نہیں ساتھ جانے نہیں، چاہیے. جی ان جی. کا ساتھ پھٹا چل رہا ہے. تو ان کی طرف سے اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ جنگ بندی ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی. معاہدہ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ 2 کرٹیکل پوائنٹ جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے،
وہ بڑے ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول ہے، تو اس کے لیے یہ پریشر ڈالتا رہے گا، تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی جائے گا، اس کے پر اس کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں کا آبجیکٹو ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو کسی نتیجے کے اوپر مذاکرات کی ٹیبل پہ ڈائریکٹ بھلے بیٹھیں، لیکن بٹھایا ہم نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن جنگ بندی مجھے امید ہے کہ جاری رہے گی۔ جی جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ساجد صاحب. ہمیں لینا ہے ایک بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں یو ایس ایران کانفلکٹ پہ، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ عراقچی صاحب جو ہیں وہ عمان کے بعد ایک سٹاپ اوور کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کے بعد انہوں نے رشیا جانا ہے. اور پھر یو ایس کی طرف سے بھی ایک نیوز یہ آئی ہے کہ ٹھیک ہے فی الحال جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف نہیں آ رہے، لیکن دے ول ویٹ فار دی ایران کہ وہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے ان شرائط پہ. جی، ہمیں جوائن کیا ہے عمران علی صاحب نے، آپ ایکس ایمبیسڈر ہیں. جی عمران صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ڈیولپمنٹس کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ کا بھی بھیجنا بنتا نہیں تھا کوشنر اور وٹکوف کو، جب ایران نے اسٹے نہیں کرنا تھا ان سے ملنے کے لیے، اور نیچرلی پروٹوکولز ہوتے ہیں دنیا میں. تو اب دیکھتے ہیں آمنہ ہرموز کے اوپر عمان سے کیا بات ہوتی ہے. وہ پھر پاکستان تشریف لائیں گے اور پاکستان اپنی رسپانس بتائیں گے جو امریکہ تک جائے گی. ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی بھی کسی فارم میں امریکہ سے بات چیت کریں، لیکن عمان اور ایران کی اگر ایک سٹانس ہوگا تو وہ بہتر ہے، وہ ایران کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ عمان کو بہت کرٹیکل سٹیپس پہ ساتھ رکھ کے چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اندیہ اس چیز کا کہ پوسٹ وار سینیریو میں جو اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کر رہا تھا ایران، کہ کوئی جوائنٹ قسم کی فی چارج کی جائے گی عمان اور ایران کی طرف سے؟ دیکھیں، یا تو فی کی بات کریں گے، فی کی بات پہ عمان کے ماننے کا بہت کم چانس ہے. ہو سکتا ہے بہت نامنل فی کوئی ایسی ہو جو ساورنٹی رکھتا ہو، ساورنٹی کا ایک قسم کا ابہام رکھتا ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ فی تو نہیں ہوگی، لیکن دونوں یہ کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو اس کا نیروسٹ حصہ ہے اس کے اوپر ایران اور عمان دونوں کی ساورنٹی ہے، اور وہ گڈ فیتھ میں نیویگیشن کو چلنے دے سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. جی، دوسرا چیز تو عمران صاحب یہی ہو سکتی ہے نا کہ بارگیننگ چپ یوز کر رہا ہے، کیونکہ عراقچی صاحب کا ایکس پہ میسج بھی آیا تھا کہ آپ $11 ٹریلین جو ہیں وہ ہمارے ریلیز کر دیں اور ہم اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کھول دیں گے. تو آپ کے خیال سے واقعی ایران پوسٹ وار میں، کیونکہ ایران کو بھی شاید اس جنگ کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کتنی کرٹیکل جو ہے وہ بارگیننگ چپ ہے؟ دیکھیے، کرٹیکل بارگیننگ چپ ہے، لیکن نیول بلاکیٹ کی صورت میں ایران بالکل ٹوتھ لیس اور بہت کمزور ہو جائے گا اکنامکلی لانگ رن میں. بھی تو بہت عقل مندی سے انہوں نے فوڈ سٹیپلز باقی چیزیں سٹور کی ہوئی ہیں. تو یہ ڈبل ایجڈ ویپن ہی ہے. ایران کے پاس بھی ایک ویپن ہے، اور اس کی جو نیرو اوپننگ ہے وہ ایک یونیپولر سپر پاور کو نیول بلاکٹ پہ بھی آمادہ کر سکتی ہے. سو یہ دونوں چیزیں آئی تھنک کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کی، وہ سینکشنز والے ہیں یا وہ ریپریشنز والے ہیں؟ سینکشنز والے. سینکشنز والے تو ریلیز کرنے پڑیں گے امریکہ کو. وہ تو اس کے بغیر تو کوئی کسی قسم کی کا ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا سب کچھ دینے کے بعد اپنی ایڈوانٹیج، جس طرح آپ نے فرمایا اسٹریٹس آف ہارموز کی، وہ ختم کرنے کے بعد تقریباً 0 to 3 نیوکلیئر انریچمنٹ کے بعد سینکشنز کو تو ختم ہونا پڑے گا. تو سینکشنز تو ان کو ختم کرنی پڑیں گی، اور اگر جلدی کر لیں تو بہتر ہے. لیکن ان کو ڈر ہوگا کہ اگر ہم نے اتنے پیسے جلدی ریلیز کر دیے تو ایران کیا پتہ ڈیفنس اکوپمنٹ نہ لے لے. تو وہ بلڈ ان کر سکتے ہیں کلوزز کے اندر کہ آپ
ऑफेंसिव डिफेंस इक्विपमेंट नहीं लेंगे जो अमेरिका पे हमला करने में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो अमेरिका को देने पड़ेंगे, इसके अच्छा बगैर इमरान कोई साहब जी, एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा ईरान जो है उसने बड़ा टेक्टफुली चीज़ों को हैंडल किया है, चाहे वो वॉर हो या जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टेपल्स को स्टोर करना। कैस्पियन सी भी तो एक अल्टरनेट रूट है जिसके थ्रू रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, और अब सुनने में ये आया है कि एक रेल रोड जो है वो चाइना और सेंट्रल एशिया के थ्रू सीधा आके तेहरान में टच करेगी, जिसके थ्रू जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की डिपेंडेंस है वो कुछ कम होगी। आपके ख्याल से ये कितना को प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत बहुत देर पा है। ये इतनी जल्दी रेल लाइंस भी नहीं बनती, इतनी जल्दी कैस्पियन सी को भी एक्टिवेट नहीं हो सकता। अभी इन द मीडियम टू शॉर्ट टर्म 1-1.5 साल में तो आपको कोई और हल निकालना पड़ेगा। उसके बाद सारी दुनिया डाइवर्सिफाई करेगी। दुनिया भी हुर्मुज़ से निकलने की कोशिश करेगी। ईरान भी हुर्मुज़ के अलावा अल्टरनेट लैंड रूट्स पे करेगा। वो सब कुछ तो होगा, वो इस वॉर का कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा इमरान इलियास साहब, आप समझते हैं कि किसी किस्म की अगर सेटलमेंट होती है तो उस सूरत में को पाकिस्तान जो है उसके साथ भी कोई एनर्जी के सेक्टर में स्पेशली, जिस तरह हमारी गैस पाइपलाइन पेंडिंग है सैंक्शंस की वजह से, या हम ऑयल जो है वो ईरान से ले सकें, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी इकॉनमी के लिए? जी, बिल्कुल, ये दोनों काम तो दुनिया को आपको देने पड़ेंगे। अमेरिका को ये तो लीस्ट है अमेरिका आपके लिए कर सकता है। अगर अमेरिका आपको किसी किस्म की इकोनॉमिक असिस्टेंस, उसने माय गुड फील्ड मार्शल, माय गुड प्राइम मिनिस्टर, माय गुड दिस, माय गुड दैट के अलावा कोई कोई मोनेटाइज़ चीज़ नहीं की, तो आपको अमेरिका अमेरिका दिस इज़ द लीस्ट द यूएस एंड ईरान कैन डू फॉर जी, पाकिस्तान एंड बट द दे शुड डू क्वेश्चन इट। इज़ कि इज़ इट ऑन द टेबल? इज़ इट ऑन द टेबल? क्योंकि हमने नो, हिस्टोरिकली इट्स देखा है नॉट कि ऑन द पाकिस्तान टेबल। जो है आप सही कह रहे हैं। आप सही, आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्योंकि हमने जी मैं यही कहना चाह रहा था कि हिस्टोरिकली हम लोगों ने हमेशा अपने आप को बड़ा सस्ता जो है वो बेच दिया, और हमने उतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लिया, हालांकि जितनी हमने यूएस की वॉर्स की हैं या बड़ी बड़ी चीज़ों में पाकिस्तान हिस्सा बना है, लेकिन पाकिस्तान को उसका इकोनॉमिक फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान ये समझता है कि जब वो कोई नेक काम कर रहा हो, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मॉरल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, और पाकिस्तान बेचारे की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि दूसरा मुल्क खुद ब खुद ही थिंकिंग व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन पाकिस्तान को हेल्प करेगा। तो पाकिस्तान ये चीज़ें टेबल पे नहीं रखता। लेकिन जब ये पीस हो जाता है तो पाकिस्तान शुड फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी चाहिए अमेरिका को ऑफ अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक असिस्टेंस as well as help in the dams that we are building, and also assistance in oil and in the oil and gas pipeline. पाकिस्तान को ये करना चाहिए। असल में पाकिस्तान की सिफारतकारी की एक बहुत बड़ी खामी है कि हम बहुत लंबी बातें करते हैं। हमें ये लंबी बातें करना छोड़ देना चाहिए। पॉइंट ब्लैंक एक पेपर पे अपनी डिमांड्स को रखना चाहिए और कंक्रीट डिमांड्स को रखना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई है। ये पाकिस्तान की सफारतकारी की एक कमज़ोरी रही है ये बात। जी जी। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि हम देखें ना कि इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ने रशिया ईरान को सैंक्शन किया हुआ था कि आप ऑयल नहीं बेच सकते, लेकिन ट्रंप ने जब देखा कि अगर इतने परसेंटेज ऑफ ऑयल जो है वो टोटल इंटरनेशनल जो सप्लाई है उसमें से कट जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही उन्होंने अलाउ किया ईरान और रशिया को कि आप ऑयल सप्लाई कर दें। तो ये तो इंटरेस्ट की बात है ना, जब यूएस का इंटरेस्ट सामने आया तो यूएस ने सैंक्शंस भी हटा दी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें तो बड़ा प्रोएक्टिवली इस पे बात करनी चाहिए, और जैसे ही मौका मिले हमें ये पॉइंट रेस कर देने चाहिए विद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल पॉइंट टेकन, लेकिन हम ट्रेडिशनली घबराते हैं। अमेरिकनों को देख के हमें कुछ हो जाता है, दूसरों के ऊपर हमें बड़ा रौब चलता है। अमेरिका से माँगना चाहिए और स्ट्रेट माँगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
جی جی، کیونکہ دیکھیں نا، جہاں تک تعلق ہے باقی بھی ملکوں کا، چاہے ہم ایران کو دیکھ لیں، ایران جو ہے وہ کس طرح پٹ از فٹ ڈاؤن اور وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے ایک چیز پہ. سملرلی جب ویک حالات آئے ہیں تو یو اے ای بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے یو ایس سے کہ آپ ہمیں ڈالرز جو ہیں وہ سپلائی کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو تو ضرور کرنا چاہیے. جی پاکستان، ایک تو ایران سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم بہت جلدی گیون کر دیتے ہیں. ایران سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے ٹائم کو یوز کرنا چاہیے فارن پالیسی کے اندر. امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. امریکہ سے ہم چاہیں تو ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں اور انفارملی مانگ سکتے ہیں. اور یہ مانگ نہیں ہے جو ہم نے پرووائڈ کیا ہے، جو ہماری گورنمنٹ نے، ہماری ساری انسٹیٹیوشنز نے، ہمارے لوگوں نے جو سفرنگ اٹھائی ہے ان ٹاکس کے لیے، وہ تو آپ چھابڑی والے سے پوچھیں، دکان والے سے پوچھیں جا کے، وہ آپ کو بتائے گا نا. سو دیر فور آپ کو یہ بات کرنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کریں. جی اچھا، جی سی سی میں عمران صاحب لائنز نئی ڈرا ہونا شروع ہو گئی ہیں. بڑے کلیئر قسم کے اختلافات جو ہیں وہ ملکوں میں آ گئے ہیں. کچھ یو اے ای کے ساتھ بھی پاکستان بڑے کرٹیکل مومنٹ پہ انہوں نے قرضہ واپس لے لیا، اور کچھ سگنلز ایسے آئے، بہت سے ایکس پہ میسیجز ایسے آئے جس میں کہ نظر آیا کہ دے آر موونگ ٹو دی ادر کیمپ. تو آپ کے خیال سے پوسٹ وار سینیریو میں یو اے ای کہاں پہ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یو اے ای کا جو رویہ پاکستان کے ساتھ ہے نا، آلدو پاکستان نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، میں اس پوزیشن میں ہوں کیونکہ میں کسی کو سرو نہیں کرتا، یہ بہت بری بات ہے. جس طرح پاکستانیوں کے ویزاز کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ایون گولڈن ویزاز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی دو چینلز ہیں. ایک وہ نارمل ونڈو والا چینل ہے، سارے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ ایک ٹپیکل سفارش وغیرہ کریں تو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ یو اے ای کو زیب نہیں دیتا. کہ پاکستان اگر نہیں کہہ سکتا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، ان بیچارے لوگوں کا جن کے لائیولیہوڈ، جن کا باقی کچھ ہے. پھر کچھ پاکستانیوں نے اگر مووی بنا لی ہے، کہیں کوئی آگ لگی ہے، کوئی چیز لگی ہے، تو آپ نے ان کو اپریہینڈ کر لیا. بھائی ایک عام انسان اگر کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے. پاکستانیوں سے زیادہ یو اے ای کا وفادار کوئی نہیں ہے. اور میں اپنے سفارت خانے سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یار آپ باقی چیزیں نہ مانگیں، اپنے سٹیزنز کی ویلفیئر کی تو بات کریں نا. وائی آر یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویلفیئر؟ باقی یہ ہے کہ یو اے ای کے اس جی جی ایونٹ سے پہلے ہی سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے تھے. اب اس کے بعد پاکستان نے چونکہ سعودی عربیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایران میں پیس کروا رہا ہے، تو ان کو پتہ نہیں کیوں لگا جیسے وہ ان کے خلاف ہے. Pakistan is not against UAE. Pakistan is UAE's best friend. So the UAE should clear the cobwebs from its mind. جی جی، اس کانفلکٹ میں عمران صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چاہے وہ جی سی سی ریاستیں ہوں، اسپیشلی یو اے ای ہے یا قطر ہے یا بحرین ہے یا فور دیٹ میٹر کویت ہے، اور اس طرف اسرائیل ہے، میڈیا پہ اتنی زبردست قسم کی قدغنیں لگیں کہ کوئی بھی انفارمیشن باہر نہیں جانی چاہیے. اسرائیل کے لیے تو اسپیشلی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سو کالڈ ڈیموکریسی کہتا ہے آف دا مڈل ایسٹ، اور ان لوگوں نے سزائیں بھی رکھیں. لیکن یو اے ای میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ موویز پہ یہ خالی پاکستانیوں کے لیے نہیں، یہ اکراس دا بورڈ تھا، اور بہت سے برٹش اور امریکن سٹیزنز بھی اس کی زد میں آئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اپنے ملک کے لوگوں کی بات کروں گا. یہ درست نہیں ہے. یا تو نہ کہ وہ اس مووی کو پوسٹ کر رہا ہو، اس سے پروپیگنڈا پھیلا رہا ہو. یار کسی نے اپنی فیملی کے لیے اگر کیمرہ نکال لیا ہے، دس از رانگ. ان کو وارن کرتے ہیں، وارن کر کے ان کو چھوڑتے ہیں. لیٹ دیم لیو. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں 4-5 کیسز وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا بھی کوئی انفلوئنس ہے، میری نظر میں آئے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اچھا عمران صاحب، ابھی آگے چیزیں پھر کس طرف موو کر رہی ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایگریمنٹ ہوتے ٹائم لگ جائے، سیز فائر اسی طرح کنٹینیو ہوتا رہے، کیونکہ ٹرمپ نے تو ابھی کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے. ایرانینز جو ہے دے آر ٹیکنگ دیئر ٹائم.
मेरा ख्याल है कि आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं पहले, और मेरा ख्याल है वो कुछ कन्वे ठीक है। करेंगे। आई थिंक ये कंटिन्यू कर रहा है, ये डेडलॉक नहीं रहना, ये कंटिन्यू कर रहा है अपने पेस पे। मेरा अपना ख्याल है से in about a month's time we should see great forward movement on everything. हाँ, लेकिन उसमें एक बड़ी कॉस्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से इकॉनमीज़ को तो मिल रही है। मतलब ऑयल प्राइसेस जो है वो तो स्काई रॉकेट मतलब अगर वो 150 एंड अबव फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है अभी, तो इकॉनमी तो एक महीने में शायद काफ़ी ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है। ग्लोबल इकॉनमी भी जाएगी, हम भी जाएंगे, हम सब नहीं, जाएंगे। हम तो खैर लेकिन ग्लोबल से पहले चले जाएंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो दोनों इस हद तक आगे जा चुके हैं, ईरान और अमेरिका, कि उनको इस वक्त दुनिया की फिक्र नहीं है, उनको इस बात की फिक्र है कि कौन डिक्लेयर करेगा कि वो जीत गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, इनको जल्दी मूव करना चाहिए, लेकिन ईरान ने इतनी इतनी सोबतें सही हैं कि वो अब किसी जल्दी ऐसी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसके कुछ अरसे बाद दोबारा उसको अग्रेशन फेस करनी पड़े। तो ईरान इस किस्म की गारंटीज मांग रहा है दुनिया से। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, लास्ट कमेंट ज़रा इज़राइल पे कर दें। आज फिर सीज़ फायर जो है वो तोड़ दिया गया है। इज़राइल ने लेबनान में अटैक किया है, गज़ा में भी अटैक किया है। देखिए, इज़राइल ये एज अ पाकिस्तान स्पॉइलर के अभी उसकी कैपेसिटी है। इजराइल इजराइल इज नॉट अ स्पॉइलर, इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। स्पॉइलर तो बहुत जी छोटा दैट्स ट्रू लफ्ज है। जो है। स्पॉइलर तो होता है दो बच्चे खेल रहे हो, एक बच्चा आके कंकर मार दे। ये जो जी हमारे मैं तो एनाल पीस डील के सिलसिले में कह रहा था। हाँ, वो भी नहीं, वो उसमें भी स्पॉइलर नहीं है। इट्स देखिए, मैं एक बहुत फेमस होस्ट के साथ प्रोग्राम कर रहा था। उन्होंने कहा जी जब ईरान नहीं आया तो इजराइल ने सोचा लेबनान पे कौन सी सीज फायर अटैक। यार, क्या आप इंसानी खून से खेलते हैं? क्या आपकी पूरी इजरायली सोसाइटी के लिए पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की और लबनान के लोगों की जानें सिर्फ टॉयज़ की तरह हैं, जिसको चाहो जिस घर को चाहो उजाड़ दो। बहुत मैं आपको अफसोसकुन है बताऊँ, जी, बहुत अफसोसनाक है ये। पाकिस्तान इंडिया की कितने अरसे से लड़ाई वगैरह चल रही, लेकिन आज मैं अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कह सकता हूँ कि जितना मर्जी पोस्चर कर ले इंडिया भी, हमें तो अफसोस होता है पहलगाम की अभी एनिवर्सरी हुई। इंडिया के प्रोपेगेंडा को छोड़े, वो जो लोग जिन लोगों ने, मैं तो उनको शहीद कहता हूँ, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, वो इनोसेंट लोग जो वहां सैर कर रहे थे, जिनको पता नहीं किसने मारा। सर्टेनली पाकिस्तान नहीं था इन्वॉल्व। तो दुख होता है। हमने कभी कैनन फॉडर की तरह सवाए कोई एक दो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस सिखों के ऊपर इंडिया ने किए थे, चेते सिंह बुरा पे, उसके अलावा इंडिया ने भी कभी ऐसे फॉल्स फ्लैग्स नहीं किए। असैसिनेशंस किए हैं पाकिस्तान में, वो बाकी लेकिन यहाँ तो इसराइल जो है वो इट इज प्लेइंग विद द पीपल जी जी, एंड द जो लाइव्स एंड मासूम द लोगों को चिल्ड्रन। मारते हैं। आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें साउथ लेबनान की, वो बेचारे अपने घरों में वापस आए, उनको फिर अटैक कर दिए। यार, ये जो स्कॉच टर्ट पॉलिसी है जिसमें घर जलाते हैं, मैं आज फख्र के साथ इंडियंस आपको बताता हूँ, हमने कभी घर नहीं जलाया अपने लोगों के। जो पाकिस्तान दुश्मन लोग भी हैं, हम उनके घरों को जला के राख नहीं करते। ये जो आपने इजराइल की प्लेबुक से लिया है, खुदारा, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये इस इंडियन सिविलाइजेशन को, विच इज अ सिविलाइजेशन ऑफ पीस, उसको सूट नहीं करती। तो इजराइल के लिए मेरी सिर्फ कंडेमनेशन है। तुम लोगों ने भी, तुम लोगों के अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे। यू हैव टेकन livelihoods, you've taken the childhood out of thousands and thousands of children in Palestine and Lebanon. जी जी, और उसकी फ़ौजी तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान अली साहब फॉर जॉइनिंग। हमें लेना है एक ब्रेक और हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे और हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर जी.आर. बलोच साहब ने। जी बलोच साहब, आपने कुछ डेवलपमेंट्स देखी हैं। एक अच्छी ख़बर ये है कि एटलीस्ट यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि पीस डील जो है, जो सीज़ फायर है वो एक्सटेंड होगा और दिल वेट के कोई अच्छा एग्रीमेंट जो है वो साइनिंग की तरफ चला जाए। तो आपके ख़्याल से कितना को वक्त लग सकता है इस प्रोसेस पे? शुक्रिया। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा इसलिए कहना, तमहीद बांधना ज़रूरी था कि जो अभी अगर किसी ने ज्वाइन किया है आपका प्रोग्राम तो उनकी समझ में आए, और ख़ास तौर पे मेरा ऑडियंस नौजवान और स्टूडेंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ वाचिंग बट दोज हू वांट टू स्टार्ट नाउ। देखिए, जहाँ पे जो है वो जंग पॉज हो गई थी बिकॉज ऑफ द सीज फायर, जंग बंदी हो गई, उसके बाद एक प्रोसेस डिप्लोमेसी का शुरू हुआ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेरियस सोशल मीडिया ट्वीट्स जो आते रहते हैं, तो ये लगा कि एज इफ इट हैज बीन पॉज्ड, और उसमें फिर जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनकी डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ था, और वहाँ से पता लगा कि जो टीम है यूएस की, जिसमें मिस्टर वेटकॉफ और मिस्टर कॉस्टनर, दे वर ऑन देयर वे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे स्पीकर नहीं है, और यही था कि फिर उसके बाद जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनको ज्वाइन करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे ये सिग्नल आया कि शायद यही एक डेलीगेशन है जो डिस्कस करेगा फॉरेन मिनिस्टर का, और जो टॉप निगोशिएटर है, दैट इज स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, ईरान पार्लियामेंट, वो तशरीफ नहीं लाएंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि फिर ईरान ने या ट्रंप ने एक लिहाज से ही वांटेड टू मेक श्योर कि वो तैयार है बात करने के लिए। यू सी, बिकॉज ये आपस में इनकी वॉर ऑफ नर्व्स चलती है, लिहाजा मैं उसको उस पैरा में देख रहा था, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अमन का जो पूरा प्रोसेस डिसरप्ट हो गया या रुक गया। मैं कह रहा था नहीं, ये ट्रंप का हादसा है जो अपने इस्तेमाल करता है और अपने मुखालिफ को फोर्स करता है कि वो अपना हाथ दिखाए, या अपना हैंड, जिसे कार्ड गेम में कहते हैं, दिखाए कि क्या है उसके बाद। सो आई थिंक अच्छी खबर ये आई है कि ओमान के दौरे के बाद तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया सिचुएशन के प्रोसेस जारी है। और एक बहुत अहम चीज़ जो हमें खुद भी समझनी है और हमारे साथ देखने और सुनने वालों को, कि ये पाकिस्तान एक प्रोसेस का हिस्सा है। वी हैव नॉट बीन देयर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज एन इवेंट, नो, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुसलसल हो रही हैं, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। और आगे चल के भी ये भी ना समझना चाहिए कि जी चूँकि बहुत बड़ा कोई नहीं हुआ इवेंट, लिहाजा ये प्रोसेस रुक गया या रिवर्स हो गया। मैं नहीं समझता, और उसकी रीजंस हैं जो अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। जी बलोच साहब, हम लोग तो एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं, और आई थिंक इसके बारे में कोई ओवर एक्सपेक्टेशंस फॉर्म नहीं करनी चाहिए। वो आपने सही कहा कि एक्स पे जिस किस्म के मैसेजेस आते हैं, मतलब ये बात समझने की है कि पाकिस्तान जो है वो ना यूएस को उस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है और उससे कुछ चीज़ें मनवा सकता है, और ना ही ईरान के साथ। हम तो एक मीडिएटर हैं और हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोनों पार्टीज़ को कि वो कुछ कॉमन टर्म पे आ जाएं। जी देखिए, नहीं, थोड़ा मैं इससे आपकी जो कुछ आपने कहा बड़ा ये ज़्यादा मॉडेस्ट है। नो, वी आर मच मोर देन दैट। देखिए, एज ए मीडिएटर जो कुछ किया गया है, चूँकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ ऑनर्स में रहा हूँ और ये प्रोसेस देखे हैं, इससे बढ़ के होता है। इसमें एक दो चीज़ें, पहली बात तो ये कि हम इस काबिल समझे गए, क्रेडिबल समझे गए, कॉम्पिटेंट समझे गए, हमारी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इस काबिल थी, इसलिए हमें दोनों जो फरीक हैं उन्होंने कहा कि आप हमें काबिल कबूल हो। हमारी आम जिंदगी में भी देखिए, जब कोई तनाज़ा होता है दो फरीकैन में, तो वो ऐसा पार्टी या पार्टीज ढूंढते हैं या कोई ढूंढते हैं जो मीडिएशन कर सके, जिस पे एतबार हो। लिहाजा पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मिडल पावर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई। तो ये आपको ऑलरेडी एक टेक होम है आपके पास कि यू आर ए क्रेडिबल पावर इन द वर्ल्ड।
not only in a region, no, it is a global issue. Global issue को आप हैंडल कर रहे हैं, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से आपने बचाया है, एक रीजनल वॉर को होने से बचाया है. Millions of dollars would have been, billions of dollars would have been lost, billions of people would have been unemployed. खुदा न खास्ता ये जंग मजीद और 10 दिन चलती. ये कहने के बाद ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये प्रोसेस है. अब तशरीफ वापस ला रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, और जो डिटेल्स मुख्तलिफ, क्योंकि देखिए इसमें एक नहीं है, दो भी फरीक नहीं है, इसमें बहुत सारे फरीक हैं, ये बात समझनी चाहिए. और ये सबसे अहम और मुश्किल जो हमारे लिए काम पाकिस्तान के लिए एज ए डिप्लोमेट आई कैन विजुअलाइज कि इतने स्टेक होल्डर्स को आपने जो है वो कंसल्ट करना है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू लेनी है और उनको लिवरेज करना है फॉर ए प्रोडक्टिव मीडिएशन एफर्ट. और क्या होती है वो, सिंप्लीफाई करता हूँ कि आउटपुट चाहिए आपको, आउटकम चाहिए कि दोनों के जो डिफरेंसेस है, देखिए डिफरेंसेस भी छोटे मोटे नहीं है. 50 साल का गैप है, 50 साल की बदगुमानी है, 50 साल की एक्चुअली दुश्मनी है, उसको आपने गैप करना. मैं समझता हूँ ये मौजे से कम नहीं होगा. इंशाल्लाह अगर हो जाता है एग्रीमेंट दोनों के दरमियान, इट विल बी ए हिस्टोरिकल, द वे इट वाज हिस्टोरिकल जब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिज बना था बिटवीन यूएस एंड चाइना. और मुझे जब भी मैं इस पे बात करता हूँ, मैं हमेशा वही मुझे याद आता है कि अल्लाह ने वो मौका दिया था आपको, आपके नाम हुआ है. और आज भी जब जातियों के, आई बीन डीलिंग विद द चाइनीज आल्सो इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जब भी हमारी बात होती है उनके साथ, वो कहते हैं वी कैन नेवर फॉरगेट दिस दैट यू वर द ब्रिज बिटवीन अस एंड द वर्ल्ड. तो इसी तरह से इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि ईरान भी कहेगा और खित्ता भी कहेगा, चाहे कुछ लोग खित्ते के हमसे अभी नाराज हो, लेकिन जब अमन के जो समरात उन तक पहुंचेंगे, दोबारा फिर वो अपनी इकोनॉमीज को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने होटल्स को, टूरिज्म को वहां तक पहुंचाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था. जंग की वजह से जो इफेक्ट हुए, वो कहेंगे यस, Pakistan played an important, responsible, effective role as a mediator in averting a big global and regional crisis and a war. तो मैं समझता हूँ उससे हमें. अच्छा बलोच साहब, मैं चाहूँगा आप इस पे भी कमेंट कर दें प्लीज़ कि पोस्ट वॉर में या पीस डील इंशाल्लाह जब हो जाएगी तो हम किस हद तक ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड को कर सकेंगे. क्या हमारी इतनी पोजीशन होगी कि हम यूएस को कहेंगे कि आप जो सैंक्शंस आपने लगाई हुई हैं, हमारी गैस पाइपलाइन है, हम ऑयल और बाकी चीज़ों में भी, कि ईरान बिकम आवर ट्रेडिंग पार्टनर. एग्जैक्टली. अब हमारा ऑल्दो हम वी कैन नॉट, लेकिन पैरेलल हम कर सकते हैं कि द डे आफ्टर, एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड टू थिंक एंड राइट, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, तो कि डे आफ्टर में क्या होगा. ये सिर्फ एक पाकिस्तान की हद तक नहीं. देखिए आजकल के दौर में ना कोई मुल्क अकेला तरक्की कर सकता है, अगर होती है तो रीजनल होती है, ग्लोबल होती है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है. तो अगर यहाँ पे अमन आ गया तो सब तरक्की करेंगे. उस तरक्की के सफर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक प्रोमिनेंट एक्टर होगा. क्यों होगा? उसके बड़े वजूहात हैं, असबाब हैं. हमारी लोकेशन, जब ये पूरी कनेक्टिविटी आ जाएगी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की, चाइना की, जब ईरान के ऊपर सैंक्शन उड़ जाएंगी, ये एक हमिंग एरिया बन जाएगा. उसके पास आपको और हमें पता है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है रिजर्वायर ऑफ गैस है, ऑयल में चौथे पांचवें नंबर पे है, और बड़े एंटरप्राइजिंग लोग हैं, और 9 करोड़ की मार्केट है. जब वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर गोइंग टू बी देयर. आपके पास इंजीनियर्स नहीं होंगे, आपके पास सप्लाई वाले कम हो जाएंगे. तो मैं तो उस पर बहुत खत्ते में एक जरखेजी का मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह बाहर देख रहा हूँ कि अल्लाह करे बस अमन आ जाए. तमाम जो हमारे ख्वाब हैं अमन के, रीजनल तरक्की के, रीजनल कोऑपरेशन के, लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भूलना कि स्पॉयलर्स हैं, बहुत करीब भी हैं, थोड़े से दूर भी हैं. इंडिया बैठा हुआ है, इजराइल बैठा हुआ है, उसके खिलाफ तो हम नहीं कह सकता, लेकिन अगेंस्ट देयर कॉन्स्पिरेसीज अपने आप को इंसुलेट करना है. देखिए एक और चीज़ बड़ी टेक्निकल थोड़ी सी है, लेकिन वजाहत भी करूँगा कि आप अमन जब क्रिएट हो जाता है तो इट हैज़ टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम दीज स्पॉयलर्स. वो मैकेनिज्म होते हैं, वो बनाने पड़ेंगे कि वो जिस तरह आपका सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं फायर फाइटिंग के लिए, वो बनाने पड़ेंगे. ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई फॉल्स फ्लैग हो जाए,
किसी एक फरीक को जो वहाँ का एक्टर है उसको अपने साथ, वो चल रहा है अभी भी। जो डेवॉल है इंडिया का जो सिक्योरिटी, वो एक गल्फ कंट्री में इस वक्त भी बैठा हुआ है, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम साजिशें भी होंगी अमन के ख़िलाफ़, इस दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़, दुनिया डेवलपिंग वर्ल्ड का जो हिस्सा है वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, उसके ख़िलाफ़ होगी। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में भी जो स्पॉइलर है उसका भी बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव किरदार है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खित्ते में। अच्छा बलोच साहब, मैं चाहूँगा कि आप एक लास्ट कमेंट इस पे भी कर दें कि पोस्ट वॉर और ये कॉन्फ्लिक्ट जब ख़त्म होता है तो क्या पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की सालसी कराने में किरदार अदा कर सकता है विद सम ऑफ द जीसीसी कंट्रीज़? वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अब जो फाइनल अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत करने के बाद जो इमीडिएट, अगर मैं वहाँ बैठा होता और आपकी इस वसातत से प्रोग्राम के सजेस्ट भी करना चाहूँगा, इमीडिएटली वी शुड होस्ट ए रीजनल कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम JCC के जो है लोग आए, तमाम वो जो हमारे साथी थे अमन के इस सफ़र में, जिसमें टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, उन तमाम को बुलाया जाए, चाइना है, और फिर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की जाए और आगे चल के एक रोड मैप भी किया जाए किस तरह से जो गुज़श्ता कई सालों से पोलराइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज़ में, और स्पेशली इन द वेस्ट एशिया में गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान, ईरान और मुख्तलिफ जो अरब मुल्कों के दरमियान, उन तमाम को हमने सेटल करना, और उसके बाद अल्टीमेटली फ़लस्तीन का भी जो मसला है उसको भी हल करना है, और इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला भी हल करना है। इंशाअल्लाह ये अमन का सफ़र आगे चलेगा और ये तमाम मसाइल अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह मुसलमान एज़ अ उम्मा आगे बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ और खुशहाली के साथ आगे बढ़ेंगे। जी आमीन। थैंक यू वेरी मच बलोच साहब फॉर जॉइन। नाज़रीन, डिप्लोमेसी जो है इट इज़ टेकिंग ऑन इट्स वे, और अब्बास अराक्ची के जो विज़िट्स हैं वो अभी तक फ्रूटफुल हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। US की तरफ से भी कुछ वाइब्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में पॉस्चरिंग ऐसी चल रही है क्योंकि दोनों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बारगेनिंग चिप है। US नेवल ब्लॉकेट को यूज़ कर रहा है, चाइना जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद करके यूज़ कर रहा है। बट द गुड न्यूज़ है कि डिप्लोमेसी जो है वो अभी इंटैक्ट है, बातचीत चल रही है। मुआहदे को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि हम दोबारा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।